کل پہلا روزہ ہوگا یا نہیں؟ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں، زونل ہیڈ کوارٹرز میں بھی چاند دیکھنے کا اہتمام۔ لاہور میں چاند نظر نہیں آیا، زونل کمیٹی نے بتایا۔ سعودی عرب میں بھی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس آج ہوگا۔ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ، مولانا سمیع الحق کے بیٹے سمیت 4 افراد شہید، 20 زخمی۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کہتے ہیں دھماکے میں JUI سین کے سربراہ مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ نماز جمعہ کے بعد مدرسے کے اندر ہوا۔ کراچی بورڈ بیسن میں مسلح افراد کا 2 شہریوں پر تشدد کا واقعہ۔ ڈیفنس فیز 8 خیابان فیصل پر پولیس ناکے کو دیکھ کر ملزم شاہزین گاڑی چھوڑ کر فرار ہوا۔ ملزم شاہزین کے زیر استعمال اور واقعے میں استعمال گاڑی تحویل میں لے لی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم اور ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اور چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، آئینی بینچ کے ممبران میں توسیع، مزید 5 ججز کو شامل کرنے کی منظوری۔ جسٹس ہاشم کاکڑ، جسٹس عامر فاروق، جسٹس اشتیاق ابراہیم آئینی بینچ میں شامل۔ جسٹس صلاح الدین اور جسٹس شکیل احمد بھی رکن نامزد۔ صدر وزیر اعظم کی دارالعلوم حقانیہ میں دھماکے کی مذمت۔ صدر زرداری نے کہا بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا بزدلانہ اور مذموم کارروائیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو پست نہیں کر سکتی۔ محسن نقوی نے کہا قوم کی حمایت سے دشمن کی ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے متعلقہ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے صوبائی حکومتوں کو امن و امان کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبائی حکومتوں کو امن و امان کے معاملے کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی دھماکے کی مذمت۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر تحفظات ہیں۔ افغانستان میں چھوڑے گئے جدید امریکی ہتھیار دہشت گردوں کے زیر استعمال ہیں۔ یہ ہتھیار پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی بریفنگ، کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے ناقص امریکی انخلاء کی تحقیقات کا اعلان کر چکے۔ امریکی صدر کہہ چکے افغانستان سے انخلاء کے دوران اربوں ڈالر کا اسلحہ اور فوجی سامان وہیں چھوڑا گیا۔ امریکہ افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ واپس لے گا۔ تمام وزیروں کی کارکردگی کا خود جائزہ لوں گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ کابینہ میں شامل ہونے والے اراکین سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کا انتخاب آپ کی قابلیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر کیا گیا۔ عوامی نمائندوں کے طور پر آپ سب کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ 1 سال میں مہنگائی میں خاطر خواہ کمی اور زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا۔ مزید بہتری کے لیے انت تک محنت جاری رکھیں گے۔ کابینہ اراکین نے ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے فعال کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ 9 مئی کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں کہ فوری کمیشن بنا دیں۔ کمیشن بن جائے تو ملٹری کورٹ سے متعلق 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا کیا بنے گا؟ جوڈیشل کمیشن کے لیے PTI کی درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کمیشن بن بھی جائے تو 9 مئی کا فیصلہ عدالت کو ہی کرنا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا 9 مئی واقعات پر کس قانون کے تحت جوڈیشل کمیشن بنائے؟ آپ نے درخواست میں لکھا 9 مئی کو درجنوں لوگ مارے گئے، کسی کا ڈیٹا سرٹیفکیٹ درخواست کے ساتھ نہیں لگایا گیا۔ وکیل PTI حامد خان نے کہا جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے گا تو اموات کا پتہ چلے گا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے ایک سرٹیفکیٹ یا FIR کی کاپی تو لگا سکتے تھے۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کو دستاویزات جمع کرانے کی مہلت دے دی، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ کراچی یونیورسٹی روڈ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم کی ڈرامہ بازی، پولیس نے بتایا مرکزی ملزم ارمغان قریشی بار بار بے ہوشی کا ڈرامہ کرتا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ملزم ارمغان بار بار بیان بھی تبدیل کر رہا ہے۔ لڑکی زوما سے تفتیش کر کے دوسرے ملزم گرفتار کرنے ہیں۔ پولیس نے عدالت کو آگاہ کیا، خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
जो मुलजिमों से तफ्तीश करेगी। अरमगान के दूसरे मुकदमात की मालूमात के लिए अफसरों को मरासले भेजे हैं। मुलजिम अरमगान कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर हाउस भी चला रहा था। खुसूसी तहकीकाती कमेटी का DIG CIA मुकद्दस हैदर की सरबराही में पहला इजलास हुआ। कौन खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल? लाहौर में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मद्दे मुकाबिल। अफगानिस्तान ने कैंगरूज को 274 रन का हदफ दे दिया। सिद्दीकुल्लाह के 85 रन, अजमतुल्लाह उमरजई का आखिर में लाठी चार्ज 67 रन बनाकर नुमाया रहे। दौरा न्यूजीलैंड में कौमी टीम के कप्तान समेत सीनियर खिलाड़ियों को आराम कराए जाने पर गौर। जराए का कहना है फैसला चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी के बाद किया गया। कौमी टीम के कप्तान का फैसला भी बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 16 मार्च से 5 अप्रैल तक न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। PSL 10 का शेड्यूल जारी। मैचेस 4 मकामात पर खेले जाएंगे। इवेंट का पहला मैच 11 अप्रैल को इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। फाइनल 18 मई को लाहौर में होगा। कराची किंग्स अपना पहला मैच 12 अप्रैल को मुल्तान सुल्तान से कराची में खेलेगी। खलाई शोबे में पाकिस्तान चीन में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का आगाज है। खला के शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कशीदगी नहीं, मईशत में बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची स्टॉक एक्सचेंज आमद पर गुफ्तगू, कहा हमें सरमायाकारी के फरोग के लिए माहौल बनाना होगा। मकामी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ना खुश आइंद है। खवातीन के लिए 1000 पिंक स्कूटीज ला रहे हैं। ग्रीन ऑरेंज लाइन BRT की मुंतकिली से ट्रांसपोर्ट का निजाम मजीद बेहतर होगा। कराची में आए दिन पानी की लाइनें फट रही हैं। सिंध हुकूमत की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन है और ये स्टॉक मार्केट करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये हुकूमतें अपनी ही गलत पॉलिसियों की जद में हैं। महंगाई, बिजली और टैक्सों के खिलाफ रमजान के बाद ऐसी तहरीक लाएंगे जो हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, सियालकोट, वजीराबाद, डस्का, साहेवाल, ओकाड़ा, झांग, शेखुपुरा, मियां चन्नू, मेलसी, दुनियापुर में भी बादल बरसे। कोटली में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, रोली गली रोड तालाब बन गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में 3 रोज से बर्फबारी। सड़कों की बंदिश से आमद-ओ-रफ्त मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 48 घंटे के दौरान बारिशों के बायस हादसात में 2 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हुए। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम 2 मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब में रवां साल पोलियो का पहला केस रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन से 8 साला बच्ची में पोलियो वायरस पाया गया। तर्जुमान पंजाब पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक मलिकवाल की रिहायशी बच्ची पर 10 फरवरी को फॉलेज का हमला हुआ। 14 फरवरी को टेस्ट के लिए सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाए। पंजाब में पोलियो केस 2024 में चकवाल से रिपोर्ट हुआ था। गजा में जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात मिस्र में शुरू हो गए। अमरीका, इसराइल और कतर के वफ्द के दरमियान आइंदा के इलाहे अमल पर बात हुई। इसराइल ने गुज़श्ता रात यरगमालियों की लाशों की तस्दीक के बाद 47 फलस्तीनी रिहा किए, 24 बच्चे शामिल थे। गजा में तबाही के बावजूद फलस्तीनी रमजान की तैयारियों में मसरूफ। इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। इसराइली फौज ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले को रोकने में मुकम्मल नाकामी का एतराफ कर लिया। इसराइली फौज ने नाकामियों की तफसीलात जारी कर दी। तहकीकात के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने हमास की ताकत को नजरअंदाज किया और अचानक हमले से निमटने के लिए तैयारी नहीं की। हमले से चंद घंटे पहले इशारे भी मिले, लेकिन फिर भी इसराइली फोर्सेस ने कुछ नहीं किया और 7 अक्टूबर की सुबह तक मीटिंग्स करते रहे। इसराइली फौज ने यह तसव्वुर किया कि उसकी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सरहदी बाढ़ किसी भी खतरे को रोकने के लिए काफी होगी। रूस यूक्रेन जंग का खात्मा चाहता हूं, जल्द जंग बंदी हो जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यूक्रेन जंग बंदी मुआहिदा सबके मफाद में है।
जंग बंदी मुआहिदा अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो सकेगा। यूक्रेन के सदर से कल मुलाकात करूंगा। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीका के साथ हैं। अमरीका की जानिब से सलामती की जमानत के बगैर यूक्रेन में अमन कायम नहीं हो सकता। बरतानवी वजीर आजम ने फलस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल के अज़्म का आदा किया। अमरीकी अदाकार जेन हैकमैन घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस का कहना है 95 साल अकेडमी अवार्ड याफ्ता अदाकार की 63 साल अहलिया और पालतू कुत्ता भी घर में मुर्दा मिले। मौत की वजह मालूम न हो सकी, तहकीकात जारी हैं। जेन हैकमैन ने 2 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए। 70 और 80 की दहाई में सुपरमैन की फिल्मों में विलन का किरदार भी निभाया। मराकश 7 साल से खुश्कसाली का शिकार है। रवां साल ईद उल अजहा पर कुर्बानी से गुरेज करें। हम अपने लोगों की तरफ से कुर्बानी करेंगे। मराकश के बादशाह की आवाम से अपील। गुज़श्ता 12 माह में मराकश में मवेशियों की तादाद में 38% कमी हुई। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले मारूफ समाजी कारकुन और अजीम खिदमतगार अब्दुल सत्तार ईधी का यौम पैदाइश। अब्दुल सत्तार ईधी की सारी जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत से इबारत रही। फलाही तंजीम ईधी फाउंडेशन उनके मिशन को जारी रखे हुए है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी मेजबान और अदाकारा नादिया खान। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तज्जिये और तबसरे। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।